Me vrat muči, ja? Ne muči meni ništa. Ništa? Meni je lepo. Tebi je super. Da, položaj kompa. Vidi se odmah. Mrzite da vežbaš? Pa nije da mi mrzi, nego sam lomio obe ruke i onda malo sam pauzirao. Šta ti ruke? Obe ruke sam slomio. Aha, kad? Pa jednu u oktobru i onda mjesec dana sam nosio gips. I onda sam slomio drugu i to je bilo 2 mjeseca pauze. I onda sam se razbolio poslije svega. Da. Sve se skupilo. Više imaš na desno. Jel primećeš da vučeš na desno malo ovaj deo? Ja mislim da mi ova kao strana Da, ona ti je na dole, ali ovo ide na, razumeš? Ovdje kao brdo imaš, ne izvaljuješ? A to, ja jesam, mislim Da. da pit. Ovako ideš, ovako. Idi se u majicu to. Ćao. Zakažete vi termin, njemu, pa ću doći nikoga. Ovo voli ovdje, ova desna. Poluga neću. Ali ovako... Ovako ne. A, mladci. Našao. Stavi glavu tu. Dišeš duboko, opustiš se skroz. Skroz izdahni. Tako, skroz tako. Jel se vratila lopatica? Jel ne štrči kova? Ja vidim da jeste. Pusti glavu. Okrej se na leđa. Te bolilo nešto? Malo vrat. Vratit ću u momentu kad sam te stiskao. Skroz. Koja je kraća? Desna me. Odavde. Ili desna kraća? Peta u petu. Da. Pa jeste. Povučen ti spojen. A siguran si da više nije, a? Može i duže. To je to. Možda i duže. Nije, ne brini se. Tu je vaser vaga. Stop. Aha. Palac, tu je neći. Aj, si ga ispucao na foru, nisi? Nisam. Mislim, mogu kao, ja stavim kad ga stavim, on puka. E pa to. Znači ispucao si. Ovo si nešto zaustavio. Si
znali kako ispao? Da. Sad. Iskoči. Ređe, znači poslednjih godinu dana je, mislim, izrasta jedno 20 cm sigurno. Znači bio je baš mali, nizak. Sad je dobio još 2 u nozi. Da. Sad ćemo da vidimo za vrat. Telefon. Evo ga, kolenci. Si vidio? Staviš ruku ovdje, napraviš polugu i onda. Ja sam radio sedeći. Pa možeš se deći, nije bitno, ali mora napraviš polugu. Da, ovdje nogu i ideš stojiš ono ovamo. Da si preterao ovo. Si vidio, sad je lepo ušlo, da? Kad sam ti to uradio. Si osjetio? Kako ti znaš to? Valjda. Kolence. Kolence. Dobro, sad spuci nazad malo. Eto je. Skoro pusti glavu. Pusti. Koliko si porasao? 4 cm minimum. 4 minimum. Ništa ne boli? To je ono malo kad si izvukao. Na milisekundu. a. Sad ideš na kuk. Eto. Što? Udah, izdah. Drugo. Izdah. Još jednom. Ovako stani. Prošlo jedno 15 sekundi. Se znaš me mamiti ovo koji je trener. Pa da, ali ne si. Uspio sam. To sad? Pa još samo ruke, sedi. Kako se osjećaš? Sem što si više. Malo mi boli vrat sad, to je to. Dobro, stavit ćeš led na taj deo. Dobro. I to je to. Ispravi, stavi to ruke, upleti prste, to. Opusti se skroz, glavu, ramena, leđa, bukvalno na moje ruke se opustiš. Udah, izdah. Držiš tako. Izvolite. A? Majka, Boga mi jeste porasao, a? Jesam. Znaš kako je bio mali. I onda je odjednom prošle godine, znači bukvalno kako izlazi iz sobe, svaki danom sve više i više. Sve više. Da.